Oy, basket. May kasama pang tumba. Ito magandang laban to mga bikers. Okay lang yan. Susi. Raktan versus best friend. Hindi, may darating pa dyan. Mayroon pa. May darating pa yan. Yes, yes. Ayun ang... Ayan, diyan si Lorico. Nandiyan siya, no? Magandang laban to. Bato na bato. Let's go. Ha? Kulang yung listahan. Ano yung intro yan? Diretso na yan. Diretso na. Ayos. Si Okay, good luck sa inyo. Oy, una. shout out sa mga ano natin dyan. Ayos mo ka! Sayang kujik! Ano na? Okay. Let's go. Jambol! Ball. Ayos. Ay, wala na. First point, 2 points. Basket kagad si Alvarez. Andawali. Wala eh. Nasa telong pet. Wala. Tampo ka for 3. Wala. Wala. Pa. Number 16, pass to Andos. Andos. Andos, sumalak sabay pasa kay Alvarez. Alvarez. Wala na rin ni Andos. Andos pumipilit. Ay, nasundot sa ilalim ni Bueno. Bueno tawang here. Bueno. Pass to Yasser. Yasser. Tampo. Tapili. Balik sa taas. Ayan na. Ayan pala eh. Tampugaw. 2 points. Alvarez. Alvarez to Andos. Ayan na. Okay. Bueno. Tugando. Sige. Number 8. Back to number 16. Panubo. To Alvarez. Ayan mo. Alvarez pumipilit. Ayan na. Yes, sir. Umbalas. May pinat. Sa'yo ulit dong. Bumangipit ako. Panubo. Pagod pa, tulog pa siya ang pugaw. Malaking mama. Master na wala. Bustan. Record yun ang bustan. Rebound yun eh. Rebound yun ang bustan. Ganda walit ang pugaw. Oh, wala pa dong. Harap. Alvarez. Alvarez for 3. What? Inyo, sige. On by Bueno. Bueno na kung Alvarez na pagilas mo. May mating maseda. Ayusin mo dyan. Bandawali. So, meron natin si Mandawali. Wala pa rin nakunin maseda. Maseda to panggubat. All to boys ko natin manggubat to Alvarez. Alvarez. Ay naman, ikot. Nasabitan ay Tampugs. Tampugaw, first person. Tampugs. First game foul. Shooting pa. Pagod na kagad. First stroke. Let's go. 0-0. 0-0 pa lang. Tuto po tayo, tuto. All two. Ulto pa lang. Alvarez, 1 point. Basket. Bueno. Gandawali, yung ating ipanlalaban sa 2v2. Sa July 31. Gandawali, uy, screen by Tampo. Tampo ko natapanan mo. Wala. Anel.
Alvarez. Basket. May Alvarez. Hindi siya matampo kung naglalabas ang bola. Sabay na. 7 minutes and 10 seconds. Gandawali. Gandawali for 3. Basket. Gandawali. All 5 po tayo, all 5. Manggubat. Manggubat. Panel. Manggubat. Papa! Huh. 6 minutes and 45 seconds of the first quarter. Ready, next 5 po tayo. 7-5 in favor of Rockland. 14 seconds to shoot. Yes, sir. Uy, Maseda. Maseda to Gandawali. Kalaban pala. Gandawali. Basket. Bueno to Tampoks. Basket. May Tampugs. May ganun ka. All 7 po tayo. All 7. Score. Second deadlock of the game. Anlubo. Canlobo Tuandos. to Aldos. Anlubo. Canlobo. Anlubo. Wala. Yan, albas na. Kaya. Yes, sir. Payandos. Tampuks to Gandawali. Gandawali. Tampuks. Ag. Pas mo. Score for natin all 7 for in. 5 minutes and 43 seconds. Next 5, Brad. Prepare. Next 5. Andos. To Alvarez. Uy, nakatay na ito. Anlubo. Basket. Canlobo. 5 minutes and 24 seconds. Score. Score po natin. 10-7. 7-10. Gandawali. Gandawali. Tira, boss. Tampuks. Wala. Manggubat. Okay, next 5. Bustan talaga. Alvarez. Alvarez. Wala. Sige. Albas na. 5 po na. Basket. 10-5. Score po natin. 7-10. Hindi pa nga pinawisan si Philip eh. Dito lang yun. Tama na lang. 1 point na po. Di mo pag-dribble, wala na kayo. Gunitong bola ba kay? Ang bagal ng bola, ano? Salang ba? Mabagal yung bola, tumalbok no? Pabukas ah. Pabukas po. So yun. Vlogger tayo ngayon. Iwas kayo, paulam na. Apa ni si ate meron na ano to eh. Kuwatag dito tayo ka ba? Sana to. Kwa. Tiko. Gato nga masot ka? Di natin ko yung palo na. Nagtutuwa ko ba? Sige. Basta pulo palo ah. Okay. Dok. Syukra. Lorito. 12-9. In favor of Rockland. Tira! Medyo makasubat. Bakit wala si Mary? Tira! Nice! Basta ka. Hindi pa bro pala. Nalito na. Alvarez. Pabra. Ito. Lorito. Diretso! 4 minutes. Education. Ibinasa. Tira! Nice! Punta na mag-play. Ay, kanya na rito. Tira! Ayun. Putang ina, kuha ko yun. Ganyan yung laro niya dati. Oh, Ray. Ganyan yung shooter nung dati. Still pa. Nice! Nako, late na ating pakain. Bukal, puro Andos. Andos, kung punta rin na persona kasi hindi kinaya. Yes, tatlo, baba! Tira! Lori ko napakalayo. Nice! Salamat sa board. Ring pa rin yun eh, pero ba't naging golden? Pesa! Hindi lang, wala nga pumasok.
28 minutes. 8 seconds. Bukal? Bukal, wala. Alvarez. Wala. Pablo, wala pa rin. Awit ang Lorito. Tira! Basket naman na oh. Evaluation. At least, shoot. Sayang, tinawagan! Sayang! Baliktad eh. Bukal? Rostia. Rostia. Awet! Awet! Back. Hindi kayo nakita. Hindi kayo nakita. Para defense by Alvarez. Si Awit Gamer. 18 foul. Lamang na po ang best friends. Andas. Andas. Kay Michael Papro. Oo. Di ba kasama nila yan? Yung nasa git? Timan. Timan. Boy. Alvarez. Papawis and 35 seconds. 40 seconds to shoot. Alvarez. Masawit ginagawa. Ako, nakusok na ng best. Lori Roger. Gusto niyang kalaban niya mga Ito. Atlas Cup ko. Lori Roger. Being guarded by Alvarez. Nicky Marcos. The fourth. Alvarez. To ball. Pinabita ng goal. 1 minute and 5 seconds. 2016. 4 points. 40 seconds to shoot. Lorico. Thanks to shoot. Alvarez. Tipirit. Spires. Yeah, 42 seconds remaining. 42. Pasensya na. Ito na. Nakapagbuga. Sa gitna nga wala. Lorico. Eh, Lorico. Tuloy ka na. ay, Kabala. By Liquid. Oras 24. Una talaga kasamok ka, no? 24 seconds remaining. 2 points for Bukal, number 24. Kakleo, mamadan ka man niya kasi kaptapi ka siya. 13 seconds. 10 seconds. Uy, long 3. Wala. Tutunog na lang po yan. Yun na, tutunog na. Score po natin, 22-20 in favor of Western. So second quarter na. Bisa. Ah. Vale, number 12. Ingat kaya, sir. Ya, sir, Tamira na. Silo pa yun! Huli ka. Okay. Panlupa. 10 seconds to shoot. Andos. 10 seconds to shoot. Panlupa. Ay, Masena! Okay, pasukin mo na! Ay, tapos ka. Si, Okay! Nice! Ayun na! Sando. Wali. Uy, umulipot pa rin. Ayos! Again. Basket! Ayun pala eh. Angat na yun. Sinayang mo yung assist. Sando, alis, sando rin eh. Sambuli. Sambolili! Sando, alis, sambuli. Ayun na! Ayun, natin.
Paps. Gandawali maputi. Gandawali. Nice, Derek! Baba! Gandawali maputi. Bueno, Bueno, Pasto Gandawali. Gandawali. May foul. Maputi ang Gandawali. First 16. Ang lupa. First foul, first foul. Gandawali for 3. Wala. Ay. Ayos! Ayaw Kujik! Kujik mo! 24-20. Manggubat. Wala. Ako ni Bueno. Ilong here. Pakalakas sa dito. Bueno, to Gandawali. Tama mo na. Gandawali. Irasip. Yun. Yusuf, tira, yes. Yun, ayos. Ayos na yun. Sige. Baba. Alvarez. Wala. Oh, yun. Yes, sir. To Gandawali. Takbo. Gandawali pinapatan Alvarez. Gandawali. Gandawali. Malak sa... Ayos. Wala talaga. Condition ng Score. Uy. May foul. first foul number 27. First personal foul. First team foul. Oras 7 minutes 15 seconds ang narabi sa second quarter. Straw. Basket. Alvarez. Second throw. Ready? Jumper. Basket. Apat yung kalabangan natin. Apat. Gandawali pasto Bustan. Malakas. Ang lubag. Sobrahan yan. Dalawang isang pinasa. Sobrahan ka na naman. Manggubat ang lubag yan. Ang lubag. Binabata ni Gandawali yan. Hindi nang bantay mo nun. 9 ball. Sobrang sa Heineken to eh. Sobrahan ka sa pulutan. Gold second. Shoot. Ang gubat. Ang lubag. Bago ng sapatos. Oh. Ang lubag Awentos. Ang lubag for 3. Ano? Isa. Nice, yes, sir. Sabi ha. Tira. Yun pra. Andos. Yun na, wa. Huli. Yes, sir, again. Yes, sir. Relax na kayo. Okay, dala mo na. Oy, basket. May kasama pang tumba. Hoy, basket! May kasama pang tumba. Lumugutok. Nice ba? Lumugutok. Bro, hoy, tumama yung siko. Ano? Siko? Siko yun, oh. Ay, sagot yun, eh. Ayun o, may ano? Sila? Tama. Team Rock Pan. Yeah. Ano, butas ba? Oo nga. Oh, siyempre ah. Sabi ko naman. Sumusunod sa yung mga ano eh. Ayos lang. Time out mo muna. Time out. Shoot pa yun. Time out, shoot pa yun. Bonus throw ah. Hindi naman po yun. Lamang tayo sa ano? Anim? Ingat po ang lahat. Ingat po. 48. Ready, jumpers. Face up na si Alvarez at si Yasser. Bueno. Bonus stroke. Ah, basket. Kompleto. 1 point. Alvarez. Diskarte. Mamaya niya pa marap. Oo. 29-22. Koto-kotan din. 16 seconds to shoot, Alvarez. 29. Ang lupo, perfect. Ang lupo. Wala. Tayo! Agoy!
Come on! Rap. 29-22. Ha? 29-22. 22. 62. 12 seconds to shoot. Ana. Let's go back to Alvarez. Pinararo mo na! Ana. Ayos. Ayos pala yun mga Yasser. Highlights. Sige, harap. May assist ka na! Magbubat. Ah, Colonel. Sige, harap. Huwag iwan. Oras. Oras po natin, 5 and 16. Ready to expire. Skit. 2 points. Ready Harapin. to expire po tayo. Harap. Gantuali. Sige, daan mo na. Wow! Girang. Masaya to Alvarez. Ayo. 2 points. Basket. Change po tayo. Pasok. Bos, pasok. Bos, pasok kayo. Go. Go, pasok ayo. Sabay mo isa. Bos, lari ka. Sorry ko. Mamaya na kami. Natulog na lang. Oh, ayos na. Okay. Your favorite restaurant. Nasir, di ka ba kumisa? Tirag ka nila. Tirag ka nila dyan. Ha? Di ka ba kumikaliklik? Tirag ka ni Kling. Alvarez, hindi na po. Parang nalayo ko na. Tulog pa si Kamad. Manalasa niyo. Ay, mana. Hindi, wala pa from pa. Eh. Bob, datang Jirik. Jirik, super layup. Oy, puro pasa. Super pasa. Yes, pasa. Yan. 15 seconds to shoot. Nagsindi. Hindi na kapapasingin. Tira na, may oras. Oh, number 24. Foul. First personal foul, second team foul. 14 seconds to shoot. Dawson. Ay, hindi na nagkamit yun. Manalasan, wala. Okay. Kunin mo yan. Tama, Andrew. Mangguban. Wala. Ah, basket pa. Tatlo na. 31-28. Wala ka lang. Manalasan, wala na rin. Dawson, Arpa. Ay, sana. Nagpunta mo sa bar kasi magbuga. Maseta. Ay, maganda pa. Larap na. Hindi ko pa alam. Alvarez for very long three. Butik na makabiso. Maseta wala. Gianna. Na, araw. Porliap. Sige! Kaya! Tira, Jay. Lorico for 3. Wala. Tira mo na. Ipita mo ba? Alvarez. Kasama pang kantsaw. Alvarez to Bokal. May foul na daw. Wala may number. 17, Galson. First personal foul. Second. Nag-ingit naman talaga si Jeric ba? Skit. Tayo talayo ah. Oo. Ready, jumper. The foul on the last throw. Wala na ni Galson. Abo! Wala ka mo Jeric. Diskarte. Uy! Wow! Ano sa'yo? Alvarez, pwede ka naman. Ayan na. Alvarez, ito lakpak na. 2 points for Alvarez. Galson, Urgena. Ayun na. Ha? Deadlock. Deadlock. Deadlock na. 45 seconds. Sige, tira. Lorico with the very fight. Yun. Wala eh. Lamang tayo. Tatlo.
Sige na. Kiran, ayos na prima. Yun. 14 seconds to shoot. Adjust, kawat, adjust. Kayo! Ay! Ano, harap na. 2 minutes and 15 seconds. Yun! Nung wala ka dyan ha. Stay na naman. 2 minutes and 4 seconds. Ayos lang yun. Kaya lang. Lorico. To Carlson. Tira na, Jay! Oh, nagpas. Last 2 minutes short of second quarter. Alvarez to Bukal. Ay, lumagay sa ilalim. Fabro. Fabro to Maceta. Alvarez. Wala pa rin. Fabro to Bukal. 1 minute and Wala. Ha? Wala, hindi pa nag-iinit yung mga. Ngayon nga man yan. 35-34. Ang point guard, dunami ka pa bola. Ako kuri. Eh. Pagkasal po na, point guard lang. Ngipin mo na gano. Ah, dito. Labi. Oh, labi. Gawatan kay Jeric. Diskarte. Tira, Jay! Rebound by Fabro. Fabro to Bababa na. 1 minute and 15 seconds. Alvarez. Wala. Carlson. Wala last one. Bahala na yung dalawa. Wala last Si Mong, di ba po? Eh, sa'yo, Jay. Tira. Hey, Joseph, tira. Tira. Basket, come on. Kaya ito pangunan mo. Kaya na ito tinamin. Dapat. 37-35. Malawi ang manit, hindi. 45 seconds. Manyan na gano'n lang siya. Gubat. Fabro. Fabro, 2 points. Hindi ka pa munto sa kontra. Last 37 seconds. Deadlock again. 15 second shot clock. Tira. 25 seconds remaining. Bang. Last 20 seconds. 20 seconds na lang po. Ano? Gubat. Gubat, 2 points. Last 10 seconds. 10 seconds. Chichikas, sige na. Oy! Diyan na, pinag-try na lang. Tutunog na lang po yan. Pag naubos. Ay. Tapos na nga, ano, pasok. Sigan ko, ano to, palit-palit na to. Rock and ball po tayo, rock and ball. Dawa ka di medyo sa jamming kasi Jasim Ipjat. Dako, Jasim. Blood. Budge. Third quarter na tayo, third quarter. Budge. Ando, signal lang itong bola. Mas bukal. Bukal lumo. Tira mo. Bante mo, Jay. Bukal again. Gubat. Sige na, Eric, tira. Gitna, ha? Oh, sabi gitna eh. Ano to? Third quarter na to, third. Quarter na. Oh. So, ipagkita mo kung sino ka. Punta naman si Jinder. Oh. Medyo man. Sampu. Ayun, basket. Basta steady mo ako sa video si Tampugawa. Didian Ano yung pa mo dyan, mahamaan pa dyan. Tikal ka rin, anong kunti. Tingando. Diya, bante mo, Jay. Sige, ano mo. 10 seconds to shot. Ang lubo. Wala. Yun. Lumigay na. Nice, Gabriel. Nice, Jason. Kandawa niya. Ay, diretso. Lipat. Ayos. Dadang ka. Harap na. Okay. Malalim yan, malalim. Malalim sa labas na ng board. Ayun. Ano, Koche? Jason. 4 seconds to shot. Ayun, sa'yo. Ayun na. Yeah. Ayun ba? Jason. Sa labas ka. Ayos. Time out. So, time out. Oh, lamang na tayo, ha. Okay mo na to.
Batian mo. Oh. Yan. 10 seconds to shoot. Ang lubog. Yun o. Tira. Alvarez. Oras. Tutunod ka ng point sa clock. Sabi ng 10 seconds. Ay, sa'yo. Yun. Sige. Yan kakatig sa... Ay. Good. Maganda pa nga. Ay, wala. Aha. Sige lang. Okay, ate, 10. Jeric Depensa. Ay, Jason pala. Jason. Diri ko. Tatawa. Sige na. Ah, dito pala. Hindi ba? Tandawali. Nice, Billy. Papasok din yan. Jason. Bati. Yan, sige. Out, one, dos. Oh, yun. Kuya Bel. Ayun na. Okay, ate. Kuya Bel, grabe yung depensa talaga. Depensa. Yan kakatig dyan yan, ipang sandalan. Tandawali. Guy. Oh, wait. Tani 14. Katalago yun, ay pasandal. Na, sige. Sige, Jason! Gubat. Ang ganda pa sa buka. Ayun, sa'yo. Wala na. Expired na si Bukal. Oh, may Paulo. Wala nang shooting si Bukal, expired na. Nangyari sa'yo. Lang yung mga shooting mo. First personal foul, first team foul. Tagalog ka. Harap na. Tagalog ka, Jason. Tandawali. Wale. Oy, may Paulo. Wala. Sige. Nice, Jason! Nice! Ay, nagkangiti si Jess. The foul. Kabuhaya. Tampok. Tandawali. Tay. Sige lang. Ano ba? Sige lang, lamang pa. Score natin, 41-43. 43, dalawa. Makoy. Drop. Yan na. Ayun, sa'yo. Advance. Ana. Monumento. Real steel monumento. Harap. Okay. Ano nangyari? May foul sila rin. Sige lang. Sige. Sabahan mo. Tandona, first personal foul. Hindi, kunin mo mamaya si Jason mamaya ha. Si ano, may 50 na. May... Ton. Ano ang busis player at si Sultan? Ano? Sino Saudi? Na! Sige! 10 seconds to shoot. Bukal, tabok Santos. Oy, wala. Rebound. 2 points. Basket! 3 point, Manala start. Nice. Harapin mo. Yan lang ang bantayan. Sige. Sa limang kalamangan. 20. Sige, wala. Alvarez, wala. Andos, bomba. Sa'yo! Nice. Basket! Happy namang pasa. Pala eh. Sa'yo! Nice assist. Nice strike. Yun! May foul. May foul tayo mula mo. Kunin mo na si ano. Yun, Lucia. Kunin mo muna to. Sabahan mo muna. Personal foul. Sige. Pasok. Boy lang namin si Bueno. Andas, ang dalam sa bola. Andas, pas ke bukal point. Jayo! Yun! Jason. Paano sarap ka kasi tampo puwag ka? Kunin mo muna. Tampo. Gilang. Ano na? Okay. Substitution po tayo, substitution. Pasok doon. Meron pang third quarter. Luka ba nga isa? Bakar bagin ka.
Ganduali. Sige, tira. Manalasan for 3 again. Wala na. Mga substitute talaga si Andrew niya. Ay. Nice! Oh. Manalasal again. Manalasal. Manalasal. Ganduali. Ganduali. Again. Sige, tira! Ganduali for 3. Wala. Nawarikasan. Boom! Ken. Yan pala eh. Tira na, boy. Pagupit, Tapat na sa imula ang ring. Bukan. Tira mo! O, sa'yo na. Opo, tayo. Sige, sige. Nel. Dana mo. Tira mo! Kilang. Lamang tayo eh. Kuya mo may... Bueno. Ganduali. Ano siya meron eh. Panlupot. Bukal. Ang bilis ng patama. Bukal. 2 points. Tayo. Bueno, tignan mo ito para. Passport Sige, naman. Justin, sige! Bueno, team. Pasok daw ang kalamangan. 3 minutes and 25 seconds. Johnson to Ganduali for 3. Pa rin. Na. Nanansi pa sa nalang! Ang pares. Wala. Wala para sa ready. Yun! Oy! Hindi na ibaba. 2 points for all. Kaya! Sagad! Ganduali. Ah, yun! Ayos! Ayos sa... Harap. Alas sa labas eh, lalim pa buenas. 2 minutes and 50 seconds. Ang lumo. Nailan doon. Huwag ka masyado dumikit. Sige. Ay! Huli na sa kato. Isko natin, Jay. May tinig ako 7. Ha? 54-47. Tamang tayo. Tama tayo. Tamang tayo ng... Nice club. Calson for 2. Na! Bukang lupot. Sabi mo si Ganda Wale, pagod na eh. Alvarez. Sino sende? Sino rin? Oh, Lurico! Ano? Lurico! Liga! para saan kung sige kat... Para mamaya. Score bukal. 3 points. 3 points. Last 2 minutes and karoon the third quarter. Manalasan. Nako ni maggupat. Asa para sa kata ng bola. Dapat na ni Kado. Ang bakit sumigil ko sila. Dapat na patingin ng doa. Sa kusot. Okay. Bantay. Alvarez. Patuan bukal. Ando so ala. Enel! Oh, baba! Yan na nagbabato. Uy, sigay na. Bueno. Bitin. Ano? Drive. Okay, tayo na. Gando alito Manalasan. Ayun! Tap! Palay! Palit. Ano mo na? Pahinga mo na. Hindi, sandali mo na. Ano mo na? Para may gusto. Agad. Relax. Relax mo na sandali. Balera. Nangailan din natin yung Marian. Bonus shot po tayo. Ready, jump forward. Bueno. Ay ba? Oh, dito na. Ano pa yan? Ang grupo. Sport deficit. Wala. Yan. Pagay ka nang hindi natin. Sana! Okay. Carlson to Lauren. Manalasan. Basket! Ayos. Favorite mo. Ano? 55 seconds remaining in the third quarter. Kita mo. Alejandro. Second to shoot. Alvarez. 10 to shoot. Pira yan. Second to shoot. Sayang. Pasadala na. Bilis pa po. Wala may nakaharap eh. Sayang. Sige lang. Sandalan. Kaya pala na ano tayo. Pasandalan yun eh. Number 14. 59-28. Na. Go for it. Go for it. Eh. Kaya kanji ng goal eh. Okay. Tingin sa ano. Tumira na. Ayos.
Pizza, dyan na, oh, tingin na. 15 seconds. Pagkababa, tingin kagad. Ako tingin ka lang. Na. Oh, ay. 3 seconds. Lang. Ah, ubos ng oras oh. Tingin pa. Naway na sa matinga. Okay man, nakatuwa ko pero. Tsaka, doktora siya kitog. Fourth quarter na tayo. Fourth quarter na ba yan? Oo. Para namin yan eh. Wala pa tayong timeout no. Hintay ko na kayo. Kaya nyo silang mapakagod. Oo, kasama tayo sa picture mamaya. Oo. Ayun, tira na Tris. Diba? Tawad. 4. Gol for us. Alvarez sa dalam bola. Alvarez sa hindi ko na kilala. Ayun sa'yo. Ay. Kilang. Tatlo. Sayang yan, Angkol. Ay na, harap. Yun. Gol for us. Alvarez 2 and 2. Alvarez sa Pablo. Nice engineer. Bola, sundo. 62, 59, 57. Palawali. Nicky Man, titira na Tris. Wala at namin nga dos. Andos ko bukan. Oy, depensa ka! Narap na. May foul to Alvarez. Titira yan na Tris. Alvarez kumatanga na ba? Ayun, Jong. Ano, labas to. Pagkanduan ni Gandawan. Wala pa kabalik ang Pogs. Ang Pogs mo na rasa. Sige, tira Tris. Wala pa rin. Sipag. Ayun, sa'yo, Jack. Ayaw. Ayaw talaga. Ang Andos. Yun, bola lang. Tinata yung sigaw ko ah. Dito ka sa harapan na. Para may First person ball. bola lang. Dito, Bola? Kuha ni Andos. First throw. 1 point for Andos. Na! Bro. Ano ko ni Marcel daw namin ipabaw. Ah, sa'yo. Ye. Ayan. Basket pa. Ayos. Okay na, pwede ka nang lumabas. may pasabit yun. Ay, 71. Si Alvarez. Substitution po tayo. Yung oras. Pasok na. 8 minutes. 64. 59? Ready jumpers. Ha? 64, 59. Wala lasa. Wala na rebound. Ate. Oh, bola natin oh. Ah, di. Tampok, Tampok, susunod. Crash na. Hindi na ito mga crash ni pagkaganyan. 64. Nung nakaraan. Ate, ba yung score? 40 seconds to shoot. Dami ng score. Ah. Baka sumama sa ano yan. Panghipan. Sama sa... Alvarez. Depensa! Harap. Alvarez to bukal. Masipag. Bukal to Alvarez. Depensa! Duandos. 40 seconds to shoot. Na. Manggubat. Paapro. Sa'yo. Okay. Mong dumikit, nasasayang ko, Jig. Ay. 14 seconds to shoot. Parang ako na. Alvarez. Ayan, boy. Ah. Sige. Bola. 8 seconds to shoot. Bukal. Manggubat. Oras. 8 seconds. Okay. 20% clock violation. Ang galing talaga. 8 seconds po yung Filipino game. Ang galing. Seconds eh. Siyempre, bilang ka. Sinibilang ni Rep eh. Very good, Rep. Wala. Gandawali. No.
kapag wala sa Gandawali. Gandawali. Tayo lamang. Tamang tayo. 64.59 ba? 40 seconds to shoot. Tampog. Dikit. Pasaan yung dikit? Gandawali. Tira dong. Hindi lumabas si Tampogs. Ay, sayang. Labas ka diya. Sayang. Sayang. Tara, para. Alvarez to Bukal. Bukal for 3. Yo, Joe. Andos to Bukal again. Bukal ng kanina na. Titira yan. 10 seconds to shoot. Oh, ang ganda yung mula kay Alvarez. Alvarez for 3. Ah, basket pa. Tampog. Kaya. Ilong. Gandawali. Wala. Bakit? Apat na oras. 8 minutes na. Tara. Wala lang oras. Yun. Kala niya wala nang oras, tumunog kasi. Sa set clock yun. Cut lang yan. Sige lang. Bawiin na lang. Bawiin na lang natin. Oh, Rob. Binawi naman sa block. Alvarez. 15 seconds shot clock. Alvarez 2 point. Ang lalim na off. Bago. Yan. Arpa. Tira. Ano, tayo tayo? Demo pa tayo. 64. 65 ha? Ah. Lamang. Ah. Lamang tayo, huwag tayo magmadali. Lamang eh. Kumuha tayo out yan mamaya. Lamang na pala sila. O ngayon, tulog madali na. 1 point. Alam mo na. Ano ba? Oh. Andas to Alvarez. Na. 18 seconds to shoot. Okay. Oh, dikit lang. 40 to shoot. Kay Marcola po, Alvarez. Apo. 3 points na naman. Okay. Lamang din siya na. Lamang na sila. Manalasan tuan Kalini. Kami, 940. Kumang ganasa. Ipalo. Oh, Alvarez. Tama tayo. Kaya. Kanya mga ba na yun? Nabagadaan. Ay. Ah, basket. Time out. Best friend. Time out. Gandawali naglalabas sa 5. bola. Pasto Manalasal. Manalasal. Pinasali kay Gandawali. Gandawali. Tatalong bola. Isang 3 point. Gandawali. Pasto Manalasal. Manalasal with the reverse. Sukin. Andos sa tumang buman. Kira, Ahmed! Baba. Alvarez for 3. Ayo. Ahmed, shot ka! Ryan Marlong. Gandawali. Tuwando. Ay. Lakas, sige. Ano naman? Alvarez pinabatan bueno. Kaya rin kamay ng Ahmed. Alvarez. Awin mo yan. Mataba na. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Alvarez. Ah, Malayo. malayo na. Sige na. Kaya rin kamay. Kung nasusugatan lalo tumatapaw. Gandawali. Sol, wala. Tony Bueno. Ayun, basket pa. Wala kay Bukal. Bukal, third personal foul. Second team foul. Bonus shot po tayo. Palabasin mo na si Gelson. Ako papasukin. Pasukin mo. Grabe yung Basket. 1 point. Reserve ka man. Andos, ball pa rin. Tao. Pati mo yan, Hel. Tao. Sige, kaya. Shot clock. Oras. Alvarez, pinabati. Tao. Sunod lang. 10 seconds to shoot. Oo, sige. Sa'yo, pausa. Hawak. Sige na, Jay. Ay, Paulo. Basket. Ay, Paulo. Time out. Team Bactan. Double game sa fourth quarter.
Boy. Last turn, last turn. Bukal, sa bukal. Yan, ang nga po. Bukal, gumang-gumang. Yan. Gumang versus... Oras, Rep, oras. 15 seconds to shoot. Oras. Yeah. Okay. Yeah, sure ball. Turbol ha. Kaya ba ni Ahmed? Manalakal sa gandoan. Duwal ka na. Gusto. Jump shot na. Gandoan. Oy, may Paulo. Ayan, dos. Yeah, depensa. Na. Gumang, kasama Gumang, basta bukal. Nice, tanggal mo, Mer. Ay, si Jeric, wala yan, iwan yan. Sige. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot ha. Okay, pressure. 10 seconds. Okay. Okay. Oy, atin. Gumalaw eh. Illegal screen yun. Okay, gumalaw. Illegal. Entry. Si Tujik. Ton, Dalawa. kaya na namin. Ha? First personal foul, third team foul. Ano? 3 minutes. Kaya. 3 minutes remaining. Gandoan for 3. Wala. Tampok. Tira. Manalasal sa Nice. Manalasal for 3. Wala pa rin ako ni Gandoan. Apa? Ayos. All na ha. Okay, arap. Trap na. Tuna na. Trap. One. Ano man na ha? Diba? Shot. Ano na? Shot block. Bukal, bukal. Oy. Oy. Okay. Oh, matirahin. Oh, sinyo. Oy. Ay, Sepik. Paul si Jeric. Paul. Ball number 4, Bueno. Bueno, first personal foul, second team foul. Sige lang. Okay. Arap. Tao. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Pwesto ka dito. 2 minutes. Oh, tao ah. Jeric. Ikaw do. Ito. Sige. Tara mo na. Go, daan mo dong. Gandoan yung mata ka na. Gandoan yung Swam. Manggub. Okay. Last 2 minutes ah. Gandoan. Oy, ate bola. Pa. Ate bola. Same ball po tayo. Same ball. Sabar mo na. Substitution po tayo. Jeric. Jay. Kasama dyan, Nitman. Ano ba yan? Ah. Ano ba naman yan? Pinapagal. Rap. Rapa mo na. Wala na kamakay. Rapa mo dong. Si Jeric ang titira doon eh. 10 seconds to shoot. Para Paula. Yun na. Nice top folks. Alala. Oh. Nice top folks. Oh. Oy, kamay. Oh, 10. Tatlak. Ang oras na. Ha? Wala na oras sa clock oh. Wala oras. Wala. Wala. Bola nyo! Wala. Shot. Ate bola. 1 second. 1 minute. 1 second sa shot clock. 2 seconds shot clock. Tao. Kuha. Go for foul. 2 seconds clock yan. Under. Okay. Wala na oras. Tumama sa ano eh. Tumama sa amin eh. Wala na oras. Ate mula. Wala na. Wala na oras. Ate mula. Alvarez, wala na. Tawag yun. Sir. Okay, kickball po. Violation. Kasadalan. Kickball violation. 40 seconds ulit. 2 seconds to rin. Hindi po foul yan. Oh. Oras yun, kahit tumama, kahit Tumama eh. Hindi kickball dito galing sa ano niyan. Hindi kickball yun. Dito sa net. Ate bola.
Si Alvarez kasi. Ay, wala daw call. Check out. Walang kickball. Fistball. Ay. Dito tumama yun. Okay. Oras. Anong oras dyan? Jay, anong oras dyan? 1 minute. Gilid lang. Abante yan, abante. Gandawali po ito dapat na Alvarez. Gandawali po. Wala na kami ang dos. Walang kahirap-hirap. Andos. Joel Alvarez. Okay. Palitan mo yung mga bangko. Gori. O yun. Alalay, nice. Oh, may foul. Bueno. Substitution. Pasok. Jeep. Bueno, second personal foul, third team foul. 2 shots for Alvarez. Magigil natin. Score all. 1 minute and 9 seconds. 1 minute and 11 seconds. Alvarez. One Foul. Okay, ready, jumpers. Isa. Alvarez. 1 Dalawa. minute again. Oh, Alson. Kaya. Gandawali, ikot-ikot na naman. Good. Ang galing, what a save. Labas! 43 seconds! 10 seconds. Ang galing ito rin. Baba! Sige. Baru rasa. 48 seconds. Because to play. 40 seconds remaining. Wala. Sige. 34 seconds. Basket! Ayos. 2 points. Ipasok mo lang para lamang. All pa lang yun. Ipasok niya para lamang. All ngayon. Tapos all na. Hindi, kanina, dalawa yung shoot ni ano. All ngayon. All 73 na. Oh, yun, pag all 7, mag 74 na yun pag ano. Bigla kang masarado. Lamang yan. Nasa. Nice. Yan! Oh! Bakit pa? Ayos! Diyan. Hindi po na. Yung oras? Out of the ring. 27 seconds ha. Basket ka ba bro? Para 3 points na. Nice. Ayos! Oh, tao! Time out. Okay. Time out. 30 seconds. Oh, ito. Manipis sa foul, 30 seconds. Parap. Hey! Makapal foul. Kapinalty ka. Wala yan si Alvarez. Active. Do, harap mo na. Active lang yan. Sinusuot ko. Sige. Oh, rap. Taas kamay. Sige! Taas kamay. Okay, taas kamay mo. Oras ha. Sige. Aro. Oh, harap. Okay. Kanila pa wala? Hindi pa nagalaw yan, kanina pa yan ah. Sige, galaw mo na. December eh. Yung araw dito eh. Oras, wala. Set clock. Last na, ano oras natin? Shot clock natin. 19? Oh, set clock. 14. 14 ha. 20 seconds out. Walk-in. 19 seconds. Honestly lang. 20 seconds. Para. 20 seconds ah. 19 seconds remaining. Honestly lang. Sige. Yo. Ayaw. May foul, sige lang. Wala pa. Sa penalty. Wala. Wala. Sige lang. Harap lang. Harap. Ganun ka malupat yan. Naro! Yun!
Hoy! Oras! Pilit! Oh, sa inyo. Nice! Okay, hawak. Okay, last test eh. Ayos. Isa lang, penalty na. Oh, penalty na lang, isa pa. Penalty ko ba? Donkey, paspakan ka, malumbat ka din na. Okay. Penalty! Pagtulay. Ay, say. Nakikipag-kulitan eh. Yan, Baris. Hit mo! Nakabembang ka. Uy, wala pa. Isa. Isa lang. Pasukin isa lang. 9 seconds remaining. 1 seconds. Ya sir, sambil akun nga bagayanan ko. Dito naman buludok. Pashoot po, isa. Shot mo isa lang. Nice. Ay, kuha. Ayos. Alvarez. Nice Alvarez. 8 seconds. Kampiyan ni Jeric eh. Alvarez. Kampiyan. Personal foul. Warning for Kampiyan ni Jeric. Stisi mo. Para matulugan na. Takag pala yun eh. Basket. Ayos. Sigurado na. Nice game. Uy, sambil ako sa bagayanan ko. Angas na mag-aharap. Tawag kay Jeric. Ayos. Time out. So time out po. Ayan, ayun, nung pangalaman natin laro. Wala yan. Oh, baka may por yan. Titira na por ha. Titira na por. Gilang. Tira na por yan. Oh, titira nga na por. Ayos. So yun. Nice game. So panalo tayo mga guys.